kan sudah buka selama 4 tahun ya sekarang kan. 근데 4년이 됐는데 코로나 팬데믹 오면서 3년을 까먹었어요. Tapi karena padahal kan udah 4 tahun ya, tapi gara-gara Covid akhirnya orang-orang bikinnya tuh baru 3 tahun. 그러니까 일을 한 거예요, 안 한 거예요? Kalau gitu kira-kira orang-orang tuh beneran kerja apa enggak sih? 인도네시아 애터미는 이제 시작도 안 한 겁니다. Atomi Indonesia ini bukan ini barulah awalan ya, baru awalan. 여러분들도 다 부자로 살고 싶죠? Nih. Nih. 부자. Anda sekalian tentunya mau jadi orang kaya kan? 부자로 살고 싶으면 애터미를 해야 됩니다. Kalau Anda sekalian mau jadi orang kaya, Anda sekalian harus menjalankan bisnis Atomi. 여러분들이 아무리 일을 열심히 해도 노후가 보장이 안 됩니다. Mau Anda sekalian bekerja keras seperti apapun, mungkin kalau di pekerjaan lain Anda tidak bisa menjamin masa tua Anda. 애터미만이 여러분들의 노후를 보장시킬 수가 있어요. Hanya di Atomi yang bisa menjamin masa tua Anda. 제가 한 달에 버는 돈이 인도네시아 직장인들 2년 연봉이 돼요. Ya, jadi penghasilan saya saat ini katanya ya, ini adalah penghasilan orang-orang Indonesia selama 2 tahun per bulan. 제가 한 달에 버는 수입이 3억만 루피야. Jadi penghasilan saya dalam 1 bulan ini saat ini adalah 300 juta rupiah. 자, 제가 애터미를 안 쓰면은 제 나이에 무슨 일을 해도 그 돈을 벌겠습니까? Kalau misalnya saya tidak menjalankan bisnis Atomi, kira-kira pekerjaan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan sebesar itu? 제가 아들 하나, 딸 하나 있습니다. Saya punya 1 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. 근데 우리 아들 뒤에는 아가씨들이 줄이 서 있어요. Tapi di belakang anak laki-laki saya itu banyak sekali perempuan-perempuan yang berbaris di belakangnya dia. 잘나서가 아니라 제가 죽으면 제가 받던 수입을 상속해 주니까. Jadi dia tuh berbaris di belakang anak laki-laki saya bukan gara-gara anak saya ganteng. Kenapa? Karena kalau saya meninggal nanti kan kode saya diwariskan ke anak saya. 아, 잘나기도 잘났습니다. 키가 185야. Tapi sebenarnya ya keren sih. Tingginya dia sekitar 185 cm tingginya ya. 얼굴도 잘생겼어요. Ya wajahnya juga lumayan lah ganteng ya. 나이는 27. Umurnya dia baru 27 tahun. 개인적으로 전화 주세요. Yang tertarik silakan kasih nomornya ke saya. 이 부모는 자식을 위해서 삽니다. Ya, orang tua itu kita hidup untuk anak-anak kita. 그런데 그 부모가 돈이 없어서 가난한 부모가 되면 안 됩니다. Tapi orang tua ini kita tidak boleh menjadi orang tua yang miskin, yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada anak kita. 부자 아빠가 되고 부자 엄마가 돼야 됩니다. Kita harus menjadi ibu yang kaya, ayah yang kaya untuk anak-anak kita. 그런데 그런 일이 많지가 않아요. Tapi tidak banyak pekerjaan yang bisa membuat kita seperti itu. 우리가 하는 이 애터미만이 그게 가능합니다. Hanya Atomi yang bisa membuat ini menjadi mungkin. 자, 한국의 인구는 5천만 명이에요. Ya, populasi di Korea itu ada 5 juta jiwa. 그 5천만 명 속에서 수많은 로얄이 나왔어요. Dari 5 juta orang itu sudah ada banyak sekali Royal Master yang muncul. 근데 인도네시아 인구는 2억 7천만. Tapi di Indonesia kita populasinya itu 270 juta. 전 세계 4위입니다. Kita populasinya keempat terbesar di dunia. 자, 거기에서 2억 7천만에서 2억을 떼서 버려. Nah, dari tadi 270 juta kita hilangkan 200 jutanya. 나머지 7천만 가지고도 여러분들은 충분한 부자가 될 수가 있어요. Dengan 7 juta orang yang sisanya itu tadi saja Anda sekalian cukup untuk bisa menjadi kaya. 이런 좋은 조건을 가지고 성공보다는 그것이 기적입니다. Dengan semua fasilitas-fasilitas sistem yang dimiliki, kalau misalnya Anda tidak bisa jadi sukses, itu adalah justru sebuah hal yang tidak mujizat ya. 자, 할 수 있다고 생각하는 분만 박수 한번 쳐봐요. Coba orang-orang yang pikir ini mungkin, coba tepuk tangannya.
충분히 할 수 있습니다. Ini adalah hal yang sangat mungkin. 애터미가 글로벌로 시작해서 지금 13년 만에 24개 나라 나가 있어요. Jadi Atomi setelah dibangun ya selama 13 tahun, sekarang sudah ada di 24 negara. 여러분들도 인도네시아에서 시작을 해가지고 전 세계로 나갈 수가 있습니다. Anda sekalian pun di sini, dimulai dari Indonesia, Anda juga bisa menjalankan bisnis ini ke seluruh dunia. 애터미는 스몰 사업이 비즈니스가 아니에요. Jadi ini bisnis Atomi itu adalah bukan bisnis yang kecil. 애터미는 빅 비즈니스. Atomi adalah big business atau bisnis yang besar. 애터미의 사업성은 무궁무진해요. Jadi kemungkinan untuk menjalankan bisnis di Atomi itu sangat tidak terbatas. 그런 애터미를 만난 여러분들은 복을 받은 분들입니다. Dan Anda sekalian yang bertemu dengan Atomi adalah orang-orang yang sangat beruntung. 자, 그런데 코로나 때문에 여러분들이 그동안에 일을 안 했죠. Tapi kan mungkin kemarin ya, gara-gara COVID, Anda sekalian tidak begitu menjalankan bisnisnya. 코로나가 인도네시아만 온 게 아니에요. Corona itu kan padahal tidak hanya datang di Indonesia saja ya. 전 세계로 다 왔습니다. Corona datang ke seluruh negara yang ada di seluruh dunia. 그래도 그 사람들은 일을 했어요. Meskipun demikian, orang-orang tetap menjalankan bisnis Atomi. 그런데 인도네시아 분들만 일을 안 하고 있었던 거예요. Tetapi mungkin hanya orang Indonesia saja yang tidak menjalankannya. 자, 애터미가 어렵습니까? Atomi itu susah nggak? 애터미 사업을 시작하려면은 여러분들이 두려움이 앞섭니다. Ya mungkin pada saat Anda memulai menjalankan bisnis Atomi, pasti Anda akan merasakan takut terlebih dahulu. 그건 당연한 겁니다. Dan itu adalah hal yang wajar. 안 해본 일이니까. Kenapa? Karena ini adalah pekerjaan yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. 어려울 수도 있어요. Tentu saja ini bisa sulit ya untuk dijalankan. 손에 익숙하지 않은 일이니까. Karena Anda belum terbiasa untuk menjalankannya. 근데 계속 하다 보면은 그 어려움이 즐거움으로 바뀝니다. Tapi kalau misalnya Anda melakukannya secara terus-menerus, kesulitan itu akan menjadi kesenangan. 여러분들은 아침에 일어날 적에 몸이 가볍습니까? 무겁습니까? Waktu Anda bangun tadi pagi ya, badan Anda berat atau ringan? 저는 아침에 일어날 적에 몸이 새털처럼 가볍습니다. Badan saya ya, waktu saya bangun rasanya ringan sekali seperti bulu. 왜? 돈이 되니까. Kenapa? Karena saya bisa menghasilkan uang. 돈이 되면 아픈 것도 없어요. Ya kalau misalnya kita punya banyak uang ya, rasa sakit pun hilang semuanya. 돈이 많으면 안 먹어도 배가 불러요. Kalau kita punya banyak uang, nggak makan pun kita bisa kenyang. 돈이 많으면은 따르는 여자도 많아요. Nih, 여자. kalau misalnya kita punya banyak uang, bisa aja kita ketemu cewek lain juga. 돈이 여러분들 인생의 전부입니다. Uang adalah segalanya di hidup kita. 그 돈을, 그 성공을 위해서 여러분들은 애터미를 죽을 각오로 하세요. 죽을 각오로. Nah, untuk kesuksesan yang di Atomi ini, Anda sekalian harus bisa memiliki tekad yang sangat kuat. 그리고 여러분들 도전을 해요. 도전. Dan Anda sekalian harus mencoba. 여러분들은 꿈을 정해놓고 그 꿈에 맞춰서 목표를 정해야 됩니다. Jadi Anda harus punya impian dan Anda harus memiliki tujuan ya untuk bisa mencapai impian tersebut. 좀 전에 강의했던 오토 판매사 강의에 그 오토 판매사가 여러분들의 2달 월급이 돼요. 2달 월급. Ya, tadi kan ada penjelasan juga ya mengenai auto sales master dan penghasilan dari auto sales master itu bisa saja menjadi penghasilan Anda mungkin untuk yang saat ini dua penghasilan yang bisa Anda dapatkan dalam waktu 2 bulan. 근데 도전을 안 하니까 그게 안 되는 겁니다. Dan ini dan Anda sebenarnya karena Anda tidak mencoba makanya itu tidak bisa berhasil. 내가 판매사라는 목표를 두고서 발로 뛰면 되는데 그걸 안 넣은 거예요, 여러분들이. Ya jadi padahal sebenarnya Anda sekalian cukup mencoba dan bekerja keras ya untuk mencapainya. Tapi karena Anda tidak melakukannya makanya Anda tidak bisa mencapai sales master tersebut. 돈은 벌고 싶은데 일을 하기 싫고 Pengen dapat uang tapi nggak mau kerja.
성공을 하고 싶은데 성공할 짓은 안 하고 Mau sukses tapi nggak ngelakuin hal-hal yang bisa bikin kita sukses. 그건 도둑놈 마음, Nih, 도둑놈 마음. itu sih sama aja pikirannya untuk pencuri ya. 성공을 하려면은요, 성공을 할 행동을 해야 되는 거예요. 행동을. Kalau kita mau sukses, kita harus melakukan hal-hal yang bisa membuat kita sukses. 아까 강의했던 그 오토 판매사 강사가 29살이에요. Ya tadi kan yang menjelaskan tentang auto sales master ya, yang tadi itu dia umurnya tuh baru 29 tahun. 그 나이에 여러분들의 1년 연봉을 벌어요. Dan orang yang tadi itu dia di umur segitu dia bisa mendapatkan penghasilan Anda sekalian yang mungkin bisa didapatkan dalam 1 tahun. 돈을 잘 벌으니까 시집을 안 가. Karena dia bisa dapat banyak uang makanya dia nggak mau nikah. 저기 또 있어요. Di sini 저기도 juga ada. 29살 먹은 또 스타가 있어요. Nih, lihat 29. di sini juga ada 29 tahun di sini ya, Star Master. 그래서 제가 우리 며느리 사장했더니 안 한대. Terus makanya saya nawarin mau nggak jadi menantu saya, tapi katanya mereka nggak mau. 시집 오면 괜찮을 텐데. Padahal kalau misalnya jadi menantu saya kan nanti saya bisa kasih semuanya. 아니 돈 많은 시아버지가 있으면 얼마나 좋아요. Coba gimana, seberapa enaknya coba bisa punya mertua yang duitnya banyak. 근데 지네 엄마가 나보다 더 벌어. Tapi ibunya dia penghasilannya jauh lebih banyak dibandingkan saya. 아, 이 애터미를 하다 보면요 굉장히 재밌는 일이 많아요. Ya jadi kalau misalnya kita menjalankan bisnis Atomi, itu banyak sekali hal-hal yang menarik yang terjadi. 사람도 많이 만나고 좋은 곳도 많이 가봅니다. Jadi kita bisa ketemu banyak orang, kita juga bisa pergi ke tempat-tempat yang bagus. 여러분들은 인도네시아 태어나가지고 이 나라에 살다가 그냥 죽을 수도 있어요. Mungkin bisa saja ya Anda terlahir di Indonesia, kemudian ya udah seumur hidup Anda hanya tinggal di Indonesia. 그런데 애터미를 하면은 여러분들이 가고 싶은 데를 다 가볼 수가 있어요. Tetapi kalau Anda sekalian menjalankan bisnis Atomi, Anda bisa pergi kemanapun yang Anda inginkan. 세상은 굉장히 넓습니다. Dunia itu sangat luas. 좋은 곳도 많아요. Tempat yang bagus juga sangat banyak. 인도네시아보다 대한민국이 잘 삽니다. Ya, di Korea itu mereka kehidupannya memang jauh lebih baik ya dibandingkan di Indonesia. 그 이유는 대한민국 사람들은 굉장히 부지런합니다. Alasannya kenapa? Karena orang-orang Korea itu mereka tuh sangat tekun, sangat ulet. 근데 제가 아는 인도네시아 사람들은 좀 게으르지요. Tapi beberapa orang Indonesia yang saya kenal itu mereka agak-agak santai hidupnya. 애터미를 게으르게 하면은 안 되는 거예요. Anda tidak bisa menjalankan bisnis Atomi kalau bisa menjalankannya dengan santai. 시간은 여러분들을 기다려주지 않습니다. Kenapa? Karena waktu tidak menunggu Anda. 여러분들이 성공을 하든지 말든지 애터미는 쭉 갑니다. Kenapa? Mau Anda sukses ataupun tidak, Atomi akan terus maju ke depan. 따라오지 못하면 여러분들만 손해나는 거예요. Kalau Anda sekalian tidak bisa mengikutinya, hanya Anda yang akan mengalami kerugian. 제가 아까 밖에 잠깐 나갔더니 세미나에 오신 분이 밖에서 서성거리고 있어. Tadi saya kan sempat keluar ya di ini, terus ternyata banyak sekali orang-orang yang cuman kesana kemari di luar ruangan. 그러고서 무슨 성공을 합니까? Kalau kayak gitu gimana bisa sukses? 제 말이 거짓말이니까 누가 한번 나가보세요. 밖에 엄청 많이 있어. Coba kalau misalnya Anda pikir saya bohong, Anda sekalian bisa keluar sekarang, banyak sekali orang-orang yang berkeliaran di luar. 그분들은 절대로 성공 못합니다. Orang-orang yang ada di luar sekarang, mereka sama sekali tidak akan bisa sukses. 여러분들이 성공하는 거는 이런 세미나를 제대로 듣는 것밖에 없어요. Hal yang bisa membuat Anda sekalian sukses adalah Anda sekalian harus bisa mendengarkan seminar seperti ini dengan baik, dengan penuh. 여러분들을 이 자리에 모실 적에 돈을 안 내고 왔지요. Waktu Anda masuk ke sini, Anda nggak bayar kan? 돈 내요? Anil. 공짜로 들으니까 소중함을 모르는 거야. Jadi karena Anda masuk ke sini gratis, Anda tidak tahu seberapa berharganya tempat ini. 앞으로 이런 자리에 오시려면은 돈 내고 오세요.
Kedepannya kalau Anda mau masuk ke sini, Anda harus bayar. 그래야 집중해서 들을 거 아닙니까? Kenapa? Karena kalau Anda sudah bayar mau tidak mau pasti Anda akan fokus. 누구를 위하여? 여러분들을 위하여. Untuk siapa? Untuk Anda sekalian. 여러분들이 성공을 하면은 그런 행동을 해야 되는 거예요. Kalau Anda sekalian mau sukses, Anda harus melakukan hal-hal tersebut. 다른 네트워크 회사는 전부 돈을 냅니다. Di perusahaan network marketing yang lainnya itu mereka rata-rata diharuskan mengeluarkan uang. 근데 애터미는 돈을 안 받아. Tetapi di Atomi kita nggak terima uang. 그게 문제예요, 그게. Sebenarnya itu masalahnya. 제가 앞으로 인도네시아 세미나에 때 꼭 돈 받으라고 얘기할게요, 내가. Nanti saya akan sampaikan ya supaya di seminar Atom Indonesia ke depannya harus wajib menerima uang katanya. 안 된대요. 그 돈 받아서 회사하고 나하고 나눠 먹으려고. Ya, nanti terima uangnya nanti akan saya bagikan uang itu saya sama perusahaan. 자, 여러분들 직급 도전하세요, 직급. Ya, Anda sekalian harus berusaha untuk mencoba mencapai mastership. 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터 도전하세요. Cobalah untuk bisa mencapai sales master, diamond master. 해야 되는 이유가 뭔지 아세요? Tahu nggak kenapa Anda harus melakukan itu? 직급을 도전해서 달성하면은 영향력이 커집니다. Kalau Anda mencapai mastership itu efeknya tuh sangat besar. 물방울은 큰 물방울이 작은 물방울을 당깁니다. Ya, jadi kalau misalnya titik ya satu titik genangan air di air itu dia titikan yang kecil itu pasti dia akan tertarik oleh titik yang besar. 여러분들이 직급을 도전해서 달성하고 나서 미팅을 하는 거와 그렇지 않은 상태에서 미팅하는 거와 다릅니다. Pastinya akan berbeda di antara Anda yang belum mencapai mastership melakukan meeting, kemudian dengan Anda setelah mencapai mastership Anda melakukan meeting, pasti itu akan berbeda. 그리고 그 인도네시아 그 리더 사장님들 강의 공부 좀 하세요. 강의 공부. Terus kemudian saya harap pada leader di Indonesia semuanya bisa belajar untuk bisa memberikan seminar ya di depan umum. 어떻게 회사 소개를 세일즈 마스터가 합니까? Bagaimana bisa pengenalan perusahaan dilakukan oleh sales master? 얼마나 강의를 못하면은 세일즈 마스터가 강의하고 있냐고요, 여러분들. Seberapa tidak bisanya Anda melakukan seminar sampai sales master yang harus melakukan seminar pengenalan perusahaan. 공부 안 하고 그냥 되는 건 아무것도 없어요. Tidak ada hal yang bisa berjalan lancar kalau Anda tidak mau belajar. 먼저 직급을 가신 분들이 모범을 보여줘야 밑에 분들이 따라올 거 아닙니까? Harusnya kan orang-orang yang sudah mencapai mastership duluan, mereka memberikan contoh. Barulah nanti orang-orang di belakangnya pasti akan mengikuti di belakang Anda. 나는 직급을 갖고 돈이 되니까 니네는 알아서 니네가 해라? 그건 아니에요. Jadi tidak boleh kayak misalnya, oh saya udah capai mastership, jadi saya mau santai-santai aja, kalian aja yang jalan. Nggak boleh seperti itu. 여러분들이 파트너를 만들었으면 그 파트너 성공시키는 그런 사명감을 가지고 하세요, 일을. Jadi Anda harus menjalankan bisnis ini dengan penuh tanggung jawab untuk bisa membuat partner Anda sukses. 제가 파트너도 없는 인도네시아에 와서 강의를 제가 왜 해야 됩니까? Kenapa saya yang padahal nggak punya partner sama sekali di Indonesia harus datang ke sini untuk memberikan seminar kepada Anda semuanya? 저는 애터미를 지켜야 한다는 사명감을 합니다. Kenapa? Karena saya memiliki pemikiran bahwa saya harus menjaga Atomi. 여러분들이 파트너를 만들어 놓고 그 파트너들을 돌보지 않으면요, 여러분들 직무유기에 직무유기. Kalau misalnya Anda sekalian misalnya mencari partner terus Anda tapi nggak merawat mereka, nggak melakukan follow up dengan mereka, Anda akan melakukan hal yang sia-sia. 애터미는 혼자 하는 일이 아닙니다. Kenapa? Karena Atomi ini bukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Anda sendiri. 함께 같이 하는 일이에요. Ini adalah pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama. 함께 같이 하는 일을 혼자 하라고 놔두면 안 되는 거죠. Kalau misalnya ini kan pekerjaan yang harus dilakukan bersama, kalau Anda melakukan sendirian pasti tidak akan berhasil. 스폰서가 당겨주고 파트너가 밀어주고. Jadi sponsor harus tarik, terus downline juga harus dorong. 내가 부족한 거 파트너가 채워주고, 파트너가 부족한 거 내가 채워주고. Kekurangan yang saya miliki dipenuhi oleh partner, terus kekurangan yang dimiliki partner harus kita penuhi. 그렇게 해야 여러분들이 성공을 빨리 할 수가 있는 거예요. Dengan begitu Anda bisa cepat sukses. 지금 이 자리에도 한국에 있는 스폰서들이
많이 있을 겁니다.